वसल्लम के आपने अपने नफ्स पर कितना कंट्रोल कर रखा था। हजरत मुफ्ती महमूद साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू फरमाते थे कि जब सन 8 हिजरी में मक्का फतह हो गया तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलीद बरदार से फरमाया चाबी लाओ। वो चाबी लाया और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के दस्ते मुबारक में दी। आपने उस चाबी को लेकर उसी खलीद बरदार को, जिसके पास हमेशा से चाबी चली आ रही थी, उसी को देने का इरादा किया। एक साहब बराबर में खड़े हुए थे, उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, ये तो वो शख्स है जिसने फला मौके पर आपको बैतुल्लाह में दाखिल होने से मना कर दिया था। हाँ, मैं भूला नहीं हूँ, मुझे याद है, मुझे याद है। और ये कहने के और फरमाया कि मैंने कभी अपनी जात की खातिर किसी शख्स से इंतकाम नहीं लिया। ये कहकर चाबी उसी को दे दी और मजीद फरमाया कि अब कयामत तक तेरे ही पास ये चाबी रहेगी। हालांकि उस वक्त तक वो इस्लाम नहीं लाया था। मुहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, ये थे हमारे नबी के अखलाक। तो हमें चाहिए कि हम आपके अखलाक को इख्तियार करें। आज हमारे से अगर किसी से हमारे बारे में कोई मुखालफत हो जाए, जरा सी अनबन हो जाए, तो हम ये चाहते हैं कि इसकी नस्ल मार हो जाए, हम इसकी नस्ल को भी ना देखें। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक नहीं। नबी के अखलाक तो ये थे कि कितना भी किसी ने सताया, लेकिन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़ात के खातिर किसी से इंतकाम नहीं लिया। अबू सुफियान और कुफ़ार मक्का जो आपकी दुश्मनी करते करते थक गए थे, और जब भी इस्लाम के खिलाफ लड़ाई होती थी तो अबू सुफियान मुखालिफिन की तरफ से सरदार बनकर आया करता। मक्का जब फतह हुआ तो बाज़ सहाबा ने आकर अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, ये अबू सुफियान मक्के का बड़ा आदमी है, दूसरे लोगों के लिए आपने रियायतें दी हैं कि जो आदमी अपने घर के अंदर दाखिल होकर कुंडा लगा लेगा उसको अमान दे दी जाएगी, जो आदमी फुला के घर में घुस जाएगा उसको अमान दे दी जाएगी। अबू सुफियान के लिए भी कोई अमान दे दीजिए, हालांकि उस वक्त तक वो ईमान नहीं लाए थे। तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अबू सुफियान को भी अमान है, और जो आदमी अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाएगा उसको भी अमान है। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हमें चाहिए कि हम कहने सुनने से ज़्यादा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को अपने अंदर पैदा करें, आपके इत्तिबा को अपने इत्तिबा बनाएं। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, इसी के अंदर हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी। हज़रत शाह अबरारुल हक साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने एक मरतबा अपने एक बयान में फरमाया कि मैंने एक जगह तकरीर की, वहाँ मैंने कहा कि जिस आदमी के अंदर जितनी इत्तिबाए सुन्नत होगी, जितना वो सुन्नत का इत्तिबा करेगा, उतनी ही उसके अंदर से बुराइयां खत्म होगी और अच्छाइयां उसके अंदर आती चली जाएगी। हजरत ने फरमाया कि इस बयान को मैंने एक जगह का बयान किया, और चंद दिन के बाद एक शख्स आया और आकर कहा कि हजरत, फला जगह मैंने आपका ये बयान सुना था, मेरे अंदर 5 बुराइयां ऐसी थी कि जो मेरी जिंदगी का जुज बन गई थी गोया के, और मैं चाह रहा था कि किसी तरीके से इन्हें छोड़ दूं, लेकिन
وہ چھٹ نہیں رہی تھی. آپ نے جب یہ بیان کیا تو میں نے 5 سنتیں اپنی زندگی کے اندر داخل کی. الحمدللہ وہ پانچوں کے پانچوں گناہ مجھ سے ختم ہو گئے. تو محترم بزرگ اور دوستو، جتنا ہمارے اندر اتباع سنت آئے گا اتنا ہی ہمارے اندر سے برائیاں ختم ہوگی اور اچھائیاں ہمارے اندر پیدا ہوگی. آج بہت آسانی سے ہم داڑھی اڑا دیتے ہیں. ایک صاحب ایک صاحب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت کہا کرتے تھے. ایک دور دراز کا رہنے والا شخص ان کے اشعار کو پڑھا کرتے تھے اور وہ ان کے بہت زیادہ معتقد ہو گئے تھے. ایک مرتبہ اس شخص کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ تو بہت بڑا سنت ہے، اتباع سنت کرنے والا ہے، اس سے ملاقات کرنی چاہیے. چنانچہ وہ جب ملاقات کے لیے حاضر ہوئے تو وہ گھر سے جب نکلے تو دیکھا کہ اپنی داڑھی مونڈتے ہوئے گھر سے آ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا، مہمان نے کہا کہ یہ کیا تم کر رہے ہو؟ اس کی زبان سے یہ بات نکل گئی کہ میں اپنی داڑھی مونڈ رہا ہوں، کسی کے دل کو زخمی نہیں کر رہا. آنے والے مہمان نے کہا، ٹھیک ہے تم میرے دل کو زخمی نہیں کر رہے ہو، لیکن یاد رکھو یہ جو تم اپنے چہرے پر اس طرح چلا رہے ہو، اس سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زخمی ہو رہا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر آپ یہ اس طرح چلا رہے ہو. محترم بزرگ اور دوستو، جو آدمی سنتوں کا جنازہ نکالتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر رہا ہو. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ گنگوں کے قریب کھیڑا افغان میں تشریف لائے. وہاں حضرت کے پاس جب ملاقات کے لیے جانا ہوا تو حضرت کے پاس ایک خط تھا اور آنکھیں اشکبار تھی اور آنسوؤں کے اندر ڈوبی ہوئی تھی، اور فرما رہے تھے حضرت کہ اس خط کے اندر ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کا پورا جسم مبارک زخمی ہے، اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان زخموں پر مرہم لگا رہے ہیں.